Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka ta'lim rutin, yaitu ta'lim hidayatul muhtadin yang diadakan setiap malam Rabu. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa diaturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir dalam rangka memperingati haul daripada almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Idris Marzuki, yang mana beliau merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Kalau dalam istilah penerus yang keempat, ya, penerus yang ketiga, yang ketiga, yang mana beliau merupakan putra daripada almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Marzuki Dahlan, ya. Beliau wafat 7 tahun yang lalu. Untuk itu pada malam hari ini kita berkumpul untuk tabarukan, mengambil berkah beliau, sehingga kita memperingati haul beliau yang ke-7. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dengan perantara haul ini mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita baca tahlil, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan kitab, ya, ala kadarnya kitab Mabadis Ilkiyah. Ya, mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami' abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa li kulli minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil, thumma ila a'immat arba'atil mujtahidin wa muqaddam fid din, thumma ila jami'il awliya wal ulama wasyuhada salihin aina ma kanu mimma syariqil ardi ila magharibiha barriha wa ba'iha wa jibaliha wa awdiyat usad ila sya'bil qadir al-Jilani radhiyallahu anhum wa a'ada 'alaina barakatihim wa karamati wa syafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabla hawdi abaina wa abaina wa ummatina wa ummati ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa khalatina wa ammamina wa masyayikhina wa masyayikhina, khususan masyayikh Lirboyo Kiai Abdul Karim, Kiai Marzuki Dahlan, Kiai Ma'ruf Ali. Ya Allah, binyati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadhihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhussu khususan ila sahibi hadzal hawl asy-syaikh Kiai Ahmad Idris Marzuki binyati anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqada'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, ya Allah, 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 ya Latif, 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 Allah ya Latif, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم
به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب رسول الله جاءك به الكريم وتجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Halaman berapa? 12. Yang kam? Halaman 12. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Kam adadu raka'atit tarawih. Itu taknya harusnya kasrah, khafat karena mudhaf ilaih. Rakaati bukan rakaatu. Kam adadu raka'atit tarawih. Kam berapa? Kam berapa? Kam berapa adadu raka'atit tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Adadu raka'atit tarawih. Jumlah rakaat salat tarawih. Adaduha 20 rakaatan. Adaduha, adapun jumlah jumlahnya gitu aja. Biasanya domir itu diartinya hu ha. Adaduha, adapun jumlahnya 20 yaitu 20. 20 yaitu 20. 20 yaitu 20. 20 yaitu 20 rakaatan rakaatnya. Rakaatan rakaatnya. Rakaatan rakaatnya. Yang di pintu siapa? Maju. Enak banget tuh di depannya cewek. Nah, Ustaz baru datang. Bawa biasa kita lihat di motor. Adaduha 20 rakaatan. Dan mata waktu salat tarawih. Mata kapan? Mata kapan? Mata kapan? Waktu salat tarawih. 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 Kapan waktu salat tarawih? Ya, mulai dikerjainnya kapan? Jim jawabnya ba'dal isya'i, setelah salat isya. Ba'dal isya'i, setelah salat isya. Ba'dal isya'i, setelah salat isya. Fi syahri ramadhana. Fi syahri ramadhana, di dalam bulan Ramadan.
fi syahri Ramadhan, di dalam bulan Ramadan. Berapa jumlah rakaat salat tarawih? Kalau yang kita anut ya, jumlah rakaat salat tarawih adalah 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat menjadi 23. Itu yang kita anut. Memang sebenarnya jumlah tarawih itu ya beda-beda. Di dalam kota Madinah ada yang berjumlah 33. Tuh, terserah ya. Bahkan menurut hikayat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Mekah, Jeddah Mekah, Wali Kutub. Beliau itu kalau bulan Ramadan setelah sholat taraweh di masjid yang satu, pindah lagi nyari taraweh yang diadain di masjid lain, terus begitu. Jadi nggak terbatas, karena memang menganggap bahwa berkeyakinan fadilah ibadah pada bulan Ramadan itu berlipat ganda. Yang pahala ibadah sunnah dihitung dengan pahala ibadah wajib. Yang wajib dilipat gandakan. Jadi beliau begitu. Habis sholat tarawih di masjid ini, pindah lagi nyari tarawih di tempat lain. Begitu terus. Kalau kita 20 kemana dah gumoh aja. Apalagi buka puasanya kenyang banget. Wah, kenapa susah? Ya. Bagaimana yang di bawah 20 rakaat? Dia biarin. Kalau dia maunya 8 rakaat ya dia biarin. Masing-masing punya landasan hukum. Enggak usah dipermasalahkan. Yang 30, yang 20 ke, yang 8 rakaat ke, ya enggak usah dipermasalahkan. Justru yang masalah itu yang kagak sholat, kan gitu. Mudah-mudahan kita besok sholat tarawih bulan Ramadan. 20 rakaat ditambah witir jadi 23 rakaat. Kemudian kapan waktu tarawih? Waktu tarawih itu dikerjakan setelah sholat isya. Jangan tarawih dulu baru sholat isya. Isya dulu baru sholat tarawih. Wajibnya dulu. Isya dulu, sholat isya baru sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu kan sunnah. Sedangkan isya itu wajib. Kecuali sunnah yang mengekor atau mengikut, seperti sunnah qobliyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat maghrib, ya, sholat zuhur, asar, baru itu ada penempatannya, dikerjakan sebelum sholat wajib. Karena memang pasangannya ada pra wajib, ya, menyongsong sholat wajib, kemudian baru sholat wajib, setelah sholat wajib ditutup dengan sholat sunnah juga. Itu karena memang ada tempatnya. Kalau sholat tarawih nggak bisa. Sholat isya dulu baru sholat sunnah tarawih. Terserah mau dikerjainnya jam 10 malam kek, bebas sholat tarawih. Jam 1 malam terserah. Jadi enggak jam 8, jam 9 udah kelar, enggak boleh sholat tarawih lagi, enggak. Makanya yang kerja enggak ada alasan buat tidak sholat tarawih. Sholat tarawih capek banget habis pulang kerja. Lah kan waktunya ada. Jam 2 sholat tarawih bisa, jam 3 juga bisa, asalkan belum masuk sholat subuh. Tuh, capek banget ini, berdirinya kayak segan, duduk. Iya kan, sholat sunnah boleh duduk. Ya, boleh duduk, mau alasan apaan? Bisulan kali, tiduran. Tuh, tiduran kagak bisa. Tiduran kagak bisa. Gimana caranya? Nggak punya tulang berarti. Jadi sholat tarawih bebas dikerjakan jam berapa aja, baik awal waktu maupun dikerjakannya itu dalam keadaan duduk, nggak masalah. Walaupun suratnya habis Fatihah, Allahu Akbar, ya, Fatihah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, ruku, nggak masalah. Dapat sunnah membaca surat itu kalau baca. Kalau sholatnya sendiri,
Kalau jadi imam baca Yasin doang, masih anak yaki. Jadi bebas. Ataupun baca Fatihah doang, nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat sunnah tarawih. Ya setahun sekali, memang susah, apalagi sampai full sebulan penuh. Kemudian maniyatu sholati tarawih, bagaimana niyatu sholati tarawih, niat sholat tarawih. Niyatu sholati tarawih, niat sholat tarawih. Niyatu sholati tarawih, niat sholat tarawih. Hiya, adapun niatnya gitu aja ya. Hiya, adapun niatnya yaitu usolli raka'ataini min sunnati sholati tarawih mahmuman Allahu akbar. Usolli aku salat raka'ataini dengan 2 rakaat. Raka'ataini dengan 2 rakaat. Raka'ataini dengan 2 rakaat min sunnati sholati tarawih, dari sunnah salat tarawih. Min sunnati sholati tarawih, dari sunnah salat tarawih. Dari sunnah salat tarawih. Dari sunnah salat tarawih. Dari sunnah salat tarawih. Ma'muman, menjadi makmum. Makmuman, menjadi makmum. Makmuman, menjadi makmum. Allahu akbar. Jadi dalam reaksi kitab ini ya, niatnya beda nih yang kita yang pakai biasa nih. Di sini redaksinya usolli raka'ataini min sunnati sholatit tarawih makmuman. Tuh, kalau yang kita pakai apa? Usolli sunnatat tarawih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Di sini nggak ada lillahi ta'ala, nggak ada. Sah apa enggak? Ya sah. Kenapa? Karena syarat niat itu harus takyin. Takyin itu menentukan jenis sholatnya. Itu wajibnya tuh, ya. Menentukan nama jenis sholatnya. Di sini udah ada kan kalimatnya sholatit tarawih. Tuh syarat niat. Yang kedua harus qasdu, memang dia benar-benar punya niatan untuk mengerjakan sholat dengan menggunakan niat tersebut. Jadi istilah lillahi ta'ala nggak perlu, mustaqbilal qiblati nggak perlu, ya. Karena yang wajib adalah 2, ta'yin, qasdun niyah dengan ta'yin. Qasdu itu kita emang benar-benar niat untuk melaksanakan sholat dalam hati itu. Ta'yinnya apa? Menentukan jenis nama sholatnya. Kalau zuhur ya disebut nama zuhurnya, asar ya disebut nama asarnya, sholat tarawih pun disebut nama sholat tarawihnya. Di sini sudah disebutkan, sah saja. Jadi nggak usah kaget, ya. Jangan jadi Islam kaget. Oh ini kok beda niatnya nih? Wah ini orang Wahabi nih, kenapa? Ya kurang ngaji. Jadi banyak redaksinya niat. Jangankan bahasa Arab, kita aja boleh kan niat pakai bahasa Indonesia, ya kan? Allah dalam hati, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah, udah cukup. Atau saya niat sholat maghrib, udah cukup. Kan gampang banget. Allah, saya niat sholat maghrib, akbar, cukup. Tapi kalau mau dapat pahala sunnah, itu saya niat sholat wajib maghrib menghadap kiblat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, hampir disebutin rakaatnya. Padahal cuman saya niat sholat maghrib karena Allah, cukup.
Karena dianggap memang cukup maghrib ya pasti 3 rakaat. Orang sholat pasti menghadap kiblat. Orang sholat karena Allah. Itu banyak alasan-alasan kenapa ulama tidak mewajibkan menyebutkan lillahi ta'ala, karena sudah maklum ya namanya ibadah pasti karena Allah. Kemudian mal'idu apa itu id? Mal'idani apa itu id? Mal'idani apa itu id? Huma Idul Fitri wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Huma id adalah dua id, maksudnya ya. Dua id adalah Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Fitri. Wa huwa adapun Idul Fitri. Wa huwa adapun Idul Fitri awwalu yaumin di awal hari. Awwalu yaumin di awal hari. Awwalu yaumin di awal hari. Awwalu yaumin di awal hari min syahri Syawalin dari bulan Syawal. Min syahri Syawalin dari bulan Syawal. Min syahri Syawalin dari bulan Syawal. Kalau Idul Fitri itu ya di awal atau di hari pertama bulan Syawal. Haram untuk puasa. Ya, bahkan malah disunahkan untuk makan yang enak-enak. Itu bulan Syawal itu. Sunnah untuk bersedekah. Karena sebulan penuh menahan lapar haus, menahan syahwat, menahan segala bentuk apa yang diinginkan, maka pada bulan Syawal diberikan lebaran. Lebaran itu bahasa Jawa. Lebaran itu bahasa Jawa, artinya bebas. Bebas pengertian ada dua. Ada bebas dari api neraka. Berarti orang yang puasa Ramadan full ya mendapat balasan surga, bebas neraka. Ada lagi bebas dari perkara yang diharamkan. Kalau bulan puasa kan haram makan minum kan, malam-malam siang-siang, pagi sampai maghrib. Maka pas Syawal itu kita bebas, maksudnya bebas dari keharaman itu. Balik lagi ke semula ya, dihalalkan untuk makan minum dari pagi sampai malam. Maksudnya begitu istilah lebaran itu. Syawal. Wa Idul Adha, adapun Idul Adha, wa Idul Adha dan Idul Adha. Wa Idul Adha dan Idul Adha. Wa huwa adapun Idul Adha. Wa huwa adapun Idul Adha. Wa huwa adapun Idul Adha. Itu al-yaumu hari. Itu hari. Al-yaumu itu hari. Al-yaumu itu hari. Al-ashiru yang ke-10. Al-ashiru yang ke-10. Al-ashiru yang ke-10 min syahri Dzulhijjati dari bulan Dzulhijjah. Min syahri Dzulhijjati dari bulan Dzulhijjah. Apa itu Idul Adha? Idul Adha adalah hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Kalau hari yang ke-8 namanya hari Tarwiyah, sunnah puasa Tarwiyah. Tanggal 9-nya namanya hari Arafah, sunnah puasa pada tanggal Arafah. Yang ke-10 baru namanya apa? Idul Adha atau Yaumul Qurban,
hari kurban. Haram juga puasa pada tanggal 10. Walaupun wali sekalipun gak boleh puasa tanggal 10. Haram karena memang diharamkan oleh syariat puasa pada tanggal Idul Adha maupun Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua orang. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ta'lim sekaligus peringatan haul al-maghfurlah Romo Kiai Ahmad Idris Marzuki. Jadi menurut cerita-cerita alumni ya atau kakak kelas, sosok beliau ini yang kita hauli merupakan sosok kiai yang sederhana. Bahkan sering banget ya, sering kali dijumpai beliau itu kalau pergi kemana-mana itu kadang kancingnya nih apa kalau nggak tepat sama bolongannya kayak jomplang gitu, apa namanya bahasanya? Iya jomplang gitu. Padahal kiai besar. Artinya apa? Beliau nggak ngurusin penampilan. Bahkan coba dilihat foto ketika beliau ziarah ke makam Habib Munzir. Coba lihat pakaian kancingnya, bawahnya nggak kancing. Itu termasuk ciri-ciri orang yang tasawuf. Udah nggak mikirin penampilan, udah hati terus zikir. Dan beliau termasuk orang yang ikatan batinnya dekat dengan Habib Munzir. Habib Munzir itu menganggap beliau sebagai ayah, ya. Bahkan kalau Habib Munzir sakit kayak apapun, kalau diundang oleh beliau itu datang. Pernah beliau hadir dalam acara akad nikah di Lirboyo. Beliau hadir, Habib Munzir. Beliau yang undang. Padahal waktu itu dalam keadaan kurang sehat. Sama, beliau pun Kiai Idris Marzuki ketika diundang oleh Habib Munzir datang. Pernah tuh ada di Majelis Rasulullah, di YouTube-nya ada. Bahya Idris hadir di Majelis Rasulullah. Saking adanya ikatan hati batin ya, dekat. Berarti memang orang yang hatinya bersih itu pasti koneknya dengan orang yang hatinya bersih. Bahkan saking beliau ta'zimnya, tawadunya, ta'zimnya dengan dzurriyyah Nabi, sampai ketika Habib Munzir datang ke Lirboyo, itu langsung disambut oleh beliau Kiai Idris. Disambut, beliau baru nyampe lapangan, sama Kiai Idris disambut sampai Kiai Idris nggak pakai sendal, nyeker. Ternyata memang nyeker atau nggak pakai sendal ketika kita menyambut ulama itu termasuk adab, termasuk akhlak. Nggak pakai sendal. Makanya ada yang bilang di Yaman, Hadramaut, Taif itu kalau ziarah nggak pakai sendal. Karena apa? Menghormati yang berada di makam. Jadi nggak pakai sendal itu memang suatu akhlak, suatu adab kepada ulama. Itu Kiai Idris sampai begitunya sama Habib Munzir. Nggak pakai sendal, langsung marahin Habib Munzir, langsung salaman. Kiai Idris nggak mau dicium tangannya, Habib Munzir pun sama nggak mau dicium tangannya. Kenapa kok bisa ada ikatan batinnya? Karena itu hatinya sama-sama bersih. Sampai Kiai Idris pernah bilang, Habib yang bikin segen sama bikin sungkan, yaitu Habib Munzir. Ilmunya banyak, adabnya dipakai. Jadi orang yang hatinya bersih, yang dicari itu ilmu dan adab, bukan ilmu doang. Ilmu doang kalau nggak adab nggak bisa, nggak akan connect orang yang hatinya bersih dengan dia. Bahkan lagi ada cerita lagi, beliau sosok kiai yang tawadhu, rendah hati. Ada cerita dari putra beliau
namanya Gus Haji Ahmad. Itu beliau cerita waktu Kiai Idris, waktu Kiai Kafabih. Kiai Kafabih itu sekarang pengasuh pesantren dari Boyo. Kiai Kafabih itu jatuhnya adik sepupu dari Kiai Idris. Masalah umur jauh lebih muda. Tapi ketika Kiai Kafabih naik mobil, terus Kiai Idris melihat ada mobil Kiai Kafabih di depan beliau, beliau bilang ke supirnya, jangan disalip, jangan disalip. Padahal itu adik sepupu dan umurnya jauh lebih sepuh Kiai Idris. Saking begitu takzimnya beliau sesama keluarga, ya, sesama orang yang berilmu, sampai pesan sama supirnya jangan disalip, itu ada mobil Kiai Kafabih. Padahal waktu itu beliau masih muda, Kiai Kafabih, Idris Marzuki. Bahkan ada lagi cerita, saking beliau sama dunia itu udah udah nggak ada celah lah buat urusan dunia. Suatu ketika ada santri yang kepepet minjem duit sama Kiai Idris. Ini saya dapat cerita dari teman kamar ya, dari teman kamar saya, alumni 2006 kalau nggak salah itu beliau. Ada santri ke Kiai Idris minjem duit. Kata Kiai Idris apa? Ya udah, kamu cari-cari aja itu, kali ada di bawah karpet, di bawah hambal, di bawah bantal. Pas dibuka duit mulu di bawah karpet, di bawah bantal, di bawah karpet, duit mulu. Artinya apa? Setiap ada tamu, ya, terus ngasih beliau duit. Kalau kita mah buru-buru, jangan sampai bini tahu kan, bro. Kalau bisa kalau ada gembok mah digembok. Kalau bilang enggak, dikasih duit, terima, taruh. Itu di ruang tamu banyak duit, banyak amplop. Tuh. Nah, santri kaget, masya Allah, segininya kiai besar, duit aja sampai kagak keurus. Bahkan sampai dengar juga cerita tukang cuci baju beliau itu sering meriksain kantong beliau tuh duit mulu. Artinya emang nggak mikirin, loh kalau kita 5.000 juga cari, 5.000 kemana ya, siapa yang ngambil ya? Lah sampai seuzon sama temennya dia yang ngambil 5.000 doang. Tuh. Hatinya bersih. Makanya salah satu kenapa kita perlu mengadakan haul, ya, atau perlu kirim doa kepada para orang-orang sholih, tujuannya cuman minta biar berkah beliau bisa kita dapat, gitu doang. Amin. Karena apa? Siapa sih kita kan gitu? Kita banyak dosa. Ngapain kita doain orang yang udah di sono di alamnya udah enak? Ya karena itu tadi, semata-mata karena kita ingin dapat berkah beliau. Otomatis kalau ada kata kita haul doain beliau dan Allah terima, kemudian Allah kasih itu pahala ke beliau, beliau pasti kasih tahu ini pahala dari si Anu yang ngasih doa. Akhirnya beliau tahu doain kita. Bahkan doa orang yang sudah meninggal dunia itu lebih tajam, lebih dikabul daripada doanya ulama yang masih hidup. Itu yakin itu. Doanya ulama yang sudah wafat lebih tajam, pengawasannya juga lebih tajam dibanding ketika beliau masih hidup. Kiai Idris, beliau pernah suatu ketika marah besar ketika ada santri yang melanggar. Lah kalau di sono tiap pelanggaran pasti ada sanksi, entah itu pelanggaran keluar tanpa izin, ya, keluar pesantren tanpa izin lah, ataupun kesalahan-kesalahan apalah. Itu beliau yang paling beliau godok apa? Ketika ada santri yang enggak sekolah, itu beliau marahnya masya Allah. Kalau kesalahan yang lain kayak keluar tanpa izin, ya, ataupun kesalahan yang lain lah, itu beliau nggak terlalu marah. Tapi kalau ada anak yang nggak sekolah, itu beliau marahnya masya Allah. Kenapa? Karena memang yang namanya ngaji itu sangat penting, apalagi di kawasan
pesantren. Itu yang beliau tekankan, bahwa sebadar apapun kita, jangan sampai kita lupa dengan yang namanya ngaji. Lu mau nyanyi model rock kek, ngaji model sinden kek, ya, main catur berapa jam kek, ya, asalkan ingat majlis zikir dan ingat majlis taklim. Jadi apapun aktivitas kita, jangan sampai kita lupa untuk ngaji. Orang kalau ngaji, ya, orang kalau ngaji ini, misalkan kitab ini, kita ngaji kitab ini, kita nggak paham. Yang terpenting apa? Paling tidak pengarang kitab ini suka sama kita, demen. Nah, kitab saya dibacanya sama dia. Kita ngarang buku, dibaca sama orang, girang nggak? Ya kan, girang kan? Jadi karya kita dibaca sama orang. Sama, nih pengarang kitab ini, kita baca kitabnya, beliau senang. Kalau udah senang, insya Allah kita dapat berkah. Kita dapat didoain oleh beliau di alam sana. Ya. Jadi tujuan kita haul, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah ilmu Ki Idris Marzuki. Kita mendapatkan berkah dari sirinya, dari beliau punya rahasia mungkin tertutup, ya. Semoga Allah berikan kepada kita, dan yang terpenting semoga kita didoain oleh beliau dan dianggap menjadi santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Binatul qabulil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل واوصل وتقبل وما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول irhamna ya arhamar rahimin wa man qulna min qawli hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa man qulna min qawli la haula wa la quwwata illa billah wa man qulna min qawli astaghfirullahal azim wa man qulna min qawli la ilaha illallah wa man qulna min qawli ya Allah wa ya latif wa man qulna min qawli subhanallah bihamdihi subhanal azim wa man qulna min qawli sallallahu ala Muhammad fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhus khususan ila ruhi al-marhum al-maghfurah Ki Ahmad Idris Marzuki. Allahumma jadalika wasilatan bi annaka tu'li darajatihi fil jannah wa anfa'na bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al dhalika wasilatan bi annaka tu'li darajatihi fil jannah wa anfa'na bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma jadzalika wasilatan bi annaka tu'li darajati fil jannah wa anfa'na bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jal qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la tajal qabrahu hufratan min hufat naran. Allahumma anzil fi qabrihi nuran wa diyaan wa surura min yawmin hadha ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Amin.
الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين آمين 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 دعوة فيها سبحانك اللهم والتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله